खरसा नुखुंनि हामजोक नि गोथै मानमानो किटिं लाई आमसाय बेलाइखेनो तुंख्ला लाइखा पाति मुङो बोथार जाखा नै नो खाख्लाइका पुलिस ताइ आमतनि लुक्रक बाहिनो कक्टमाव सेमांखा आमतलि थानानि बिसिङो खबजानाय रानिर खामार सन्दि संग क्लाब नि गानाव कृष्ण दास नि राबार बागानाव सामुंख्लायनि बागै दलाई जिल्लानि दुमासरा आमसायनि बिश्वजित देबबर्मा ताइ बिनि बिहिक सरि देबबर्मा राबार बागाननि सामुं तांनानि हनै लाइथानाय बिसिक खामब्रमै आरो तङै तंमानि आबोनि बिसिङो मिया फासालनि हर सरि देबबर्मा न बसाइनो बोथारै नग तनि रेखा ओलो बिश्वजित देबबर्मा साकबायथानो पुलिस न ताइ आमखायनि लुकरनो ब साका बिनि बिहिक साक साक थैजा नै अ पाटिमुनि कक्टमा मानखेनो जा सालनि फुङो खाब्रमै फयो थैजाक सरि देबबर्मानि नुखुंनि बरग्रक ताइ आमतलि थानानि ओसि रनजित देबनाथ ताइ पुलिस आदंग्रक कक्टमा मानै फाइकिया फरेन्सिक टीम ताइ आमतलिनि एसडीपीओ शंकर चंद्र दास yang आमतलि थानानि पुलिस बसाइ बिश्वजित देबबर्मानो रमै थानाव tlang थांका पुलिस बनो जायखे सिंथुरिगि तंगो ताबो दिनै सेमांका पुलिस बखाक्तै अ कथि न पोस्टमर्टेम नि बागै हापानिया सागनाय नगर हरजाका आबनति आमतलि थानानि पुलिस कायसा मामला यागति कतरखे चेरिनाय तुनानि चेंखा पुलिस ताइ आमतलि लुकरक जतनो खाख्लाइका अ बुखुक सरि देबबर्मानो बसाइनि बोथारका नै तामुखे पोस्टमर्टेम रिपोर्ट यागो सफाइकेनो सायमाननाय अ पार्टी मुङो बसाइजा बोथार एबा बुइ पुलिसनि थानिगो स्राय स्राय उङै थांनाय तामुखे अ पार्टी मुङै आमचाय बेलाइखेनो तुम ओर नांलाइखा बरनि बोखाव মানে কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা কি খবর পেয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আজকে সকাল ঠিক 8:05 আমরা একটা খবর পাই যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, একটা লোক মারা গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি, এসে দেখি যে গলার মধ্যে লিগেচার মার্ক আছে। তো আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে এটা মাথা করতে পারে। তো সেই মোতাবেক আমরা এফএসএল টিম ডাকি, তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। এখন পোস্টমর্টম হবে, তারপরে আমরা তদন্ত নেমে কি নাম যেন? ওনার নাম সরি দেববর্মা, বয়স 30। কে কে থাকতো এখানে এই বাড়িতে? সরি আর সরির হাজবেন্ড, এই দুজনে থাকতো। প্রাথমিকভাবে কি পাওয়া গেছে, মানে কি মনে হচ্ছে যে হাজবেন্ড এমন কোনো একটা ঘটনা কি দিয়ে করতে পারে? গামছা দিয়ে আমরা যা দেখলাম, ডেড বডির পাশে একটা গামছা দুটো হয়ে পড়ে আছে, তাই ভাবলাম যে এটা দিয়ে। কোনো মানে দাঁড়ালো কিছু পাওয়া গেছে? না, তার কোনো আঘাত নেই। আপনারা আটক করছেন কারণে? আমরা আপাতত তদন্তের সাথে ওনার হাজবেন্ডকে আমরা আটক করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। হাজবেন্ডের কি নাম? বিশ্বজিৎ দেববর্মা। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার রানী খামার, সন্দেহ।